بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ڈاکٹر قاسم علی۔ آج ہم سیکھیں گے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو ہم سمپل فیوچر ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دا سمپل فیوچر از اے ورب ٹینس دیٹ از یوز ٹو ایکسپریس این ایکشن دیٹ ہیز ناٹ ٹیکن پلیس یٹ اینڈ ول ٹیک پلیس ان دا فیوچر۔ اس کا ترجمہ ہم کریں تو سمپل فیوچر ٹینس ایک ایسا ورب ٹینس ہے جو کسی ایسے ایکشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پہلے وقوع پذیر نہ ہوا ہو یا اس نے فیوچر جا کے وقوع پذیر ہونا ہو۔ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کچھ جملوں میں۔ دے ول گو فار اے واک ان دا مارننگ، یعنی وہ صبح سیر کے لیے جائیں گے۔ اب یہ کام ابھی نہیں ہوا، کل ہوگا۔ He will read a lesson tomorrow، وہ کل اپنا سبق پڑھے گا۔ یہ بھی فیوچر میں ایونٹ ہوگا۔ جب ہم چھوٹی جماعت میں تھے تو ہمیں یہ بات سکھائی گئی تھی کہ اگر آپ نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی شناخت کرنی ہو تو آپ اردو فقرے کے آخر پہ، فعل کے آخر پہ یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں بلو کلر میں، گا، گی، گے، اگر یہ لفظ آئیں تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مجھے ملنے آئے گا۔ اب یہاں میں نے ریڈ کلر میں، سرخ کلر میں گا جو ہے یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو ظاہر کرتا ہے۔ مرغی ہر روز انڈے دے گی، گھوڑے چراگاہوں میں چریں گے۔ جو اس طرح کے جملے ہیں یہ شناخت کرنے کے لیے کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، اس کے آخر پہ ہم گا، گی، گے وغیرہ دیکھتے تھے۔ یہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سچویشن جن میں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پہلی حالت ہے وہ ہے ٹو ڈسکرائب این ایکشن ٹیکنگ پلیس ان دا فیوچر، یعنی کہ کوئی بھی کام جو فیوچر میں ہو رہا ہو اور یہ مطلقاً ہو، اس میں کوئی شرط نہ ہو، جیسے مکمل نہ ہو چکا ہو یا کام جاری نہ ہو، تو ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ یہ مثال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، دے ول گو فار اے واک ان دا مارننگ۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے ٹائم لائن لگائی ہے، یہ میں نے ایک پوائنٹ لگایا ہے۔ فرض کر لیں کہ یہ پریزنٹ ہے، یعنی کہ موجودہ زمانہ ہے، اور یہ والا جو ہے ایرو اس طرف جا رہا ہے یہ ماضی کا زمانہ ہے، اور جو اس طرف جا رہا ہے یہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں شام کے 5 بجے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کل صبح یا کل وہ واک کے لیے جائیں گے، صبح کے وقت واک کے لیے جائیں گے۔ فیوچر میں وہ اس جگہ پہ مارننگ آئے گی، یہاں پہ وہ واک کے لیے جائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا جملہ، وی ول وزٹ دا تاج محل ان دا نیکسٹ ویک، ہم اگلے ہفتے تاج محل کی سیر کے لیے جائیں گے۔ اسی ٹائم لائن کے مطابق فرض کر لیں جو گرین میں نے یہاں دکھایا ہے یہ پریزنٹ ہو اور نیکسٹ ویک یہاں بنتا ہو، تو اس میں ہم تاج محل کی سیر کریں گے، یعنی کہ یہ بھی فیوچر میں آئے گا۔ اب جو دوسری کنڈیشن ہے یا دوسری حالت ہے، یہاں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے ٹو پریڈکٹ اے فیوچر ایونٹ۔ مثال دیکھیں، اٹ ول رین ٹمورو، یعنی ہم نے جو نیوز والے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کل بارش ہوگی، تو یہ حتمی تو نہیں کہ بارش ہوگی، وہ چیز جس کا یقین نہ ہو کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چانسز ہوں گے، یعنی کہ 100% چانس بھی ہو سکتے ہیں، 99% چانس بھی ہو سکتے ہیں، 10% چانس بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم پیشین گوئی کہتے ہیں۔ جیسے اس کا ہم اگر تجزیہ کریں، یہ ہماری ٹائم لائن ہو اور یہ موجودہ زمانہ ہو، پریزنٹ ہو، اور اس طرف پاسٹ ہو اور اس طرف فیوچر ہو، اور اگر شام کے 5 بجے ہوں تو ٹمورو یہاں فرض کرے بنے، تو اس جگہ پہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ بارش ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے بارش ہو سکتا ہے بارش نہ بھی ہو، لیکن دونوں صورتوں کے لیے ہم یہ جو پریڈکشن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی جو تیسری سچویشن ہے اس کو ہم دیکھیں، ود آئی آر وی ٹو ایکسپریس اے اسپونٹینیس ڈیسیجن، وقتی فیصلہ اگر ہم نے لینا ہو۔ مثال دیکھیں گے تو اس کی سمجھ آئے گی، آئی شیل پے فار دا ٹکٹس بائی کریڈٹ کارڈ۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم لائن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ موجودہ زمانہ ہو
اور اس طرف پاسٹ ہو اور اس طرف ہمارا فیوچر ہو. اور یہ والا جو پورشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ مارکیٹ میں کھڑے ہوں موجودہ زمانے کے بالکل قریب، وہاں پہ آپ نے چیز خریدی اور چیز خریدنے کے بعد آپ اس چیز کی پیمنٹ کیش میں بھی کر سکتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے وہاں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا، یعنی کہ اسی ٹائم اسپونٹینیس ڈیسیجن ہے، اسی ٹائم آپ نے ایک فیصلہ لیا کہ میں نے کیش میں پیمنٹ نہیں کرنی، میں نے کریڈٹ کارڈ سے کرنی ہے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آئے تو اس کے لیے ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. اب جو چوتھی کنڈیشن ہے وہ ہے ٹو ایکسپریس ولنگنیس، اپنی رضامندی کو ظاہر کرنے کے لیے. اب اس کو بھی ہم مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی شیل کیری یور بیگ فار یو. اب اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے کہیں جانا ہو اور بیگ اٹھا کے، ایک شخص کے پاس 2 یا 3 یا 4 بیگ ہیں، آپ اس کو اپنی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں کہ آپ کا بیگ میں اٹھاؤں گا یا آپ کا بیگ میں اٹھاؤں گی. اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ موجودہ زمانہ ہے، یہ ماضی ہے اور یہ مستقبل ہے، اور آپ موجودہ زمانے میں ٹریولنگ کے لیے تیار ہیں، چاہے آپ نے ٹریول 1 دن کے بعد کرنا ہے یا اسی وقت ٹریول کرنا ہے. آپ خود ہی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو بیگ ہے وہ میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا، تو اس جگہ پہ ہم کہہ دیتے ہیں آئی شیل کیری یور بیگ فار یو. نیکسٹ ہم جملہ دیکھتے ہیں، آئی شیل سلیپ آن دا صوفہ ٹو نائٹ، یو کین سلیپ آن دا بیڈ. اب دیکھیں ایک کمرہ ہے، 2 لوگ ہیں، بیڈ ایک ہی ہے، وہاں پہ آپ رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں کہ چلیں بیڈ پہ آپ سو جائیں، صوفے پہ میں سو جاؤں گا. اس رضامندی کے اظہار کرنے کے لیے ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اب 5واں جو ہے جس جگہ ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے گیونگ آرڈرز اور کمانڈز. ہم نے حکم دینا ہو یا آپ کہیں کہ کسی بندے کو ہم نے ہدایات دینی ہو، اس جگہ پہ بھی ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کر لیتے ہیں. جیسے یو ول واش دا ڈشز فرام ٹمورو، کل سے برتن آپ دھوئیں گے. یہ آپ نے اس بندے کو کمانڈ کیا ہے، آپ نے ڈائریکشنز دی ہیں یا آرڈر کیا ہے کہ برتن کل سے آپ نے دھونے ہیں. اسی طرح یو ول ڈو ایگزیکٹلی ایز سے، آپ بالکل ویسے کریں گے جیسے میں کہتا ہوں، یہ حکم ہے. تو ایسے کاموں کے لیے یہاں پہ ہم نے کسی بندے کو حکم دینا ہو تو وہاں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کر لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ کے سٹرکچر کی طرف. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے نمبر پہ جو افرمیٹیو سینٹینس ہیں، افرمیٹیو سینٹینس ہم کہتے ہیں مثبت جملوں کو، یہاں پہ نہ تو سوال پوچھا گیا ہو اور نہ ہی منفی میں کوئی چیز ہو. تو پہلا جو چیز آئے گی وہ ہے سبجیکٹ، اس کو میں نے سرخ کلر میں کیا ہے. پھر ہیلپنگ ورب آئیں گے ہے ول اور شیل. پھر فرسٹ فارم آف دی ورب آئے گی، یعنی فعل کی پہلی فارم آئے گی. میں آگے جا کے اس کو V1 بھی لکھوں گا. پھر آبجیکٹ آئے گا. مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی شیل ایٹ پیزا، آئی ریڈ کلر میں سبجیکٹ ہے، شیل آئی کے ساتھ آئے گا اور ایٹ فرسٹ فارم ہے ورب کی، پیزا جو ہے آبجیکٹ ہے. اسی طرح دس ہین جو ہے سبجیکٹ ہے، ول اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب آ گیا ہے، لے جو ہے یہ فرسٹ فارم ہے ورب کی، این ایگ یہ آبجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تیسرا جملہ، ہارسز ول گریز ان دا پاسچرز. ہارسز یہاں پہ سبجیکٹ ہے، ول جو ہے ہیلپنگ ورب ہے، گریز جو ہے فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، اور ان دا پاسچرز یہ جائے مقام کو یا آبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو میں نے پچھلے اگر آپ دیکھیں تو آئی کے ساتھ شیل لگا ہے، دس ہین اس کے ساتھ ول لگا ہے، ہارسز زیادہ ہیں ان کے ساتھ بھی ول لگا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈیشن ہے آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یو، ہی، شی، اٹ، دے اور جو باقی نیمز ہیں ان کے ساتھ ہم ول لگاتے ہیں. آئی اور وی اس کو فرسٹ پرسن بھی کہتے ہیں، یو کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے یا جو نیمز ہیں ان کو ہم تھرڈ پرسنز کہتے ہیں. تو ان کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ سب کے لیے ول، آئی اور وی یعنی فرسٹ پرسن کے لیے ہم شیل استعمال کریں گے. اب ہم آتے ہیں انٹروگیٹیو سینٹینسز کی طرف. ان کا سٹرکچر دیکھتے ہیں. ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو اس کو ہم سوالیہ فقرات یا انٹروگیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں تو شروع میں ہیلپنگ ورب یعنی ول یا شیل آئے گا،
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसको अगर देखते हैं, हमने विल और शैल उठा के सिर्फ सब्जेक्ट से बाहर ले आए हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें, विल और शैल यहाँ पे थे, इनको हमने उठाया और इनको हम सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। अब हम जुमलों की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। शैल आई ईट पिज़्ज़ा, अब आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं शैल लगा रहा हूँ आई के साथ। अब हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा तो वो शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, वो आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट वो आ गया, फिर आखिर पे ऑब्जेक्ट यानी पिज़्ज़ा आ गया। इसी तरह विल दिस हैन ले एन एग डेली, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो दिस हैन है यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उससे पहले विल लगा लिया है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, फिर एन एग यानी ऑब्जेक्ट, डेली यानी कि रोज़, ये इस्तेमाल कर लिया है। अगला हम जुमला देखते हैं, विल हॉर्सेस ग्रेज इन द पास्चर। अब फिर देखें, मैंने जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ले आया हूँ और उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या जाए मुकाम आया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस जो है, मनफी फ़िक्रात जो हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस ऐसे फ़िक्रात को कहते हैं, मनफी फ़िक्रात ऐसे फ़िक्रात को हम कहते हैं जिसमें हम किसी काम के ना होने की बात करते हैं, नफ़ी में बात करते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके बाद, और आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा। हम मिसाल से समझते हैं, आई शैल नॉट ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। तो अब आप देखें, हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो वर्ब है इनके दरमियान में हमने नॉट लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने नॉट लगाया है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इसी तरह दिस हैन विल नॉट ले एन एग डेली, यहाँ फिर मैंने विल के बाद नॉट लगाया है। बाकी जुमला बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा जैसे हमने फॉर्मेटिव या मुस्बत फ़िक्रों में देखा था। इसी तरह हॉर्सेस विल नॉट ग्रेज, यहाँ फिर आप देखें हेल्पिंग वर्ब विल और ग्रेज फर्स्ट फॉर्म, इनके दरमियान में नॉट लगाया गया है। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनके अंदर हमने सवाल भी पूछा होता है और नफ़ी भी की गई होती है, यानी दोनों फ़िक्रात को जोड़ के जो फ़िक्रा बनता है उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसमें विल और शैल बाहर आ जाएंगे उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इनको मिसालों में देखते हैं, शैल आई नॉट ईट पिज़्ज़ा, अब देखें हेल्पिंग वर्ब शैल फर्स्ट में आ गया है, आए उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉट के बाद, और फिर आखिर पे ऑब्जेक्ट आ गया है। इसी तरह विल दिस एंड नॉट ले एन एग डेली, क्या मुर्गी रोज़ एक अंडा नहीं देगी। अब इसमें दोनों फ़िक्रे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसके दरमियान आ गया है। इसी तरह विल हॉर्स इज़ नॉट ग्रेज इन द पास्चर्स, जो घोड़े हैं चरागाहों में नहीं चरेंगे। फिर आप देखें कि मैंने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा है यहाँ पे, फिर हॉर्सेस सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट ग्रेज और इन द पास्चर एंड पे आ गया है जो जाए मुकाम है। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव या दोहरे सवालिया फ़िक्रात। दोहरे सवालिया फ़िक्रात कौन से होते हैं? ऐसे फ़िक्रात जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। जो इंटेरोगेटिव सादा हैं उनका, जैसे अगर आप पिछला देखें कि क्या मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं हाँ या नहीं। लेकिन जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इनके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स मखसूस हैं, वो मैंने नीचे ग्रीन कलर में दे दिए हैं, सब्ज़ रंग में। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हो, ये वाले आएंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसका जुमला देखते हैं। मिसालों में देखें, व्हाई विल द मिल्क मैन मिक्स वाटर विद द मिल्क। जो गवाला है, मिल्क मैन कहते हैं दूध दोने वाले को, गवाले को, गवाला दूध में पानी क्यों मिक्स करेगा। अब इसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इसका जवाब होगा कि वो एक पैसे ज़्यादा कमाने के लिए दूध में पानी मिक्स करेगा। अब अगला अगर हम जुमला देखते हैं,
विल यू ईट टू नाइट? तो यहाँ पे वो हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए हम इसको डबल इंटेरोगेटिव कहेंगे। इसमें आप देख लें, पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर उसके बाद विल यानी हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर यू यानी सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर टू नाइट आ गया है। अब नया देखें जुमला, व्हेन विल यू वेकेट द हाउस? आप घर कब खाली करोगे? अब व्हेन जो है ये शुरू में आ जाएगा, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो सब्जेक्ट है, वोकेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हाउस जो है वो घर है। अब अगर एक और चीज़ देखें, ये देखें, अगर मैं इसको छुपा दूं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, जो बाकी फ़िक्रे बन रहे हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो ये बिल्कुल जो सादा हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे ये वो हैं। तो मैं आपकी सहूलत के लिए आपको ये कहूँगा कि जो हमने सादा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, अगर उनके शुरू में हम जो क्वेश्चन वर्ड हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये लगा दें तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाते हैं। अब जो शैल और विल है, इसका जो ट्रेडिशनल रूल है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता भी चुका हूँ, मैं आपके साथ रीड करता हूँ, आप मेरे साथ रीड करें। द ट्रेडिशनल रूल ऑफ फ्यूचर टेंस सेज दैट शैल इज़ यूज इन द फर्स्ट पर्सन आई और वी। जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। लाइक आई शैल ईट लंच, मैं दोपहर का खाना खाऊंगा। वी शैल गो टू द स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। अब आई और वी के साथ सब्ज रंग में मैंने शैल को किया है, शैल इस्तेमाल होगा। एंड विल इज़ यूज्ड इन ऑल अदर पर्सनस लाइक ही, शी, इट, दे। बाकी सब के साथ क्या है, विल इस्तेमाल होगा। लाइक यू विल ईट लंच, शी विल कॉम्ब हर हेयर, दे विल विजिट द लाहौर टुमारो। अब एक और चीज़ देखें, इसमें ऐसे भी होता है कि अगर हमने कुछ आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हों, वो आइडियाज़ कौन से हैं? डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस। डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता इरादे को, प्रॉमिस कहते हैं वादे को। थ्रेट किसी को धमकी देनी हो या फिक्रे पे हमने ज़ोर देना हो, तो जो ऊपर मैंने रूल बयान किए थे वो रिवर्स हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो विल है दैट मीन विल इज़ यूज विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड शैल इज़ यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। यानी आई और वी के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यू विल पे फॉर दिस, ये सादा आप कहें स्टेटमेंट है, यू के साथ हम विल ही लगाते हैं, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा कि तुम इसका बिल अदा करोगे, तुम इसके पैसे अदा करोगे। लेकिन अगर मैं कह दूं यू शैल पे फॉर दिस, अब ये थ्रेट है, जैसे हम कहते हैं कि तुम इसका बिल अदा करोगे। अब मैंने फ़िक्रे पे ज़ोर दिया है या थ्रेट किया है। इसी तरह आई शैल डू इट, ये सादा सी स्टेटमेंट है कि ये काम मैं करूँगा। अगर मैं इसके साथ आई विल डू इट कर दूँ तो ये पुख्ता इरादा है, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। इसी तरह यू विल गो टू द क्लास, ये सादा स्टेटमेंट है। यू विल गो टू द क्लास यानी कि तुम क्लास में जाओगे। लेकिन अगर इसको ये कर दिया जाए यू शैल गो टू द क्लास, ये कमांड है, ये ऑर्डर है, उस पे ज़ोर दिया जा रहा है कि तुमने ज़रूर क्लास में जाना है। इसी तरह आई शैल अटेंड योर वेडिंग पार्टी, ये सादा है कि मैं आपकी जो शादी है उस पे शिरकत करूँगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आई विल अटेंड योर वेडिंग पार्टी, तो ये वादा हो रहा है कि मैं ज़रूर आपकी शादी पे आऊँगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश में जो विल है वो प्रेफर होता है शैल पे। यानी लोग एक तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना शुरू हो गए, वहाँ पता ही नहीं चलता विल है या शैल है, तो इसलिए ज़्यादा लोग विल, यानी हर जगह पे लोग विल इस्तेमाल करते हैं और शैल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि जो आपका मुम्तहिन या आपका पेपर चेक करने वाला है वो इन रूल के मुताबिक आपको मार्क्स देगा, ना कि जो रोज़मर्रा में लोगों ने एक तरीका इख्तियार कर लिया, क्योंकि ग्रामर जो है वो ग्रामर है। अब हम देखते हैं, शैल इज़ मेनली यूज्ड विद आई एंड वी टू मेक एन ऑफर और सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस। लोग सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी उन्होंने मेक एन ऑफ़र, किसी चीज़ की पेशकश करनी हो या सजेशन देनी हो यानी तजवीज़ देनी हो, और या किसी से नसीहत पूछनी हो, तो फिर आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आई और वी के साथ भी मौजूदा दौर में लोग जब बोलते हैं
will ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे shall we go to the cinema tonight, आज रात को हम सिनेमा चलें। with the other person यानी you, he, she, they, shall is only used in legal documents, यानी जो अदालत के आपके कागजात होंगे उनके अंदर shall इस्तेमाल होगा, या लिटरेरी अदब में, या पोएटिक सिचुएशन यानी शायरी की जो नज़में हैं उनके अंदर। जैसे हम देख लेते हैं, with rings on her fingers and bells on her toes, she shall have music wherever she goes। अब आप यहाँ पे देखें, she के साथ तो will आना चाहिए, लेकिन चूँकि नज़म है उसके तरन्नुम को बरकरार रखने के लिए ये एक ट्रेडिशन है कि वहाँ पे shall इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह he shall pay the fine, अब ये लीगल बात हो रही है कि जुर्माना वो अदा करेगा, तो वहाँ पे shall इस्तेमाल हो रहा है। अब हम कुछ जुमले हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने बहुत ही सादा फ़िक्रे लिए हैं, चूँकि ये हमारा कोर्स भी छोटी क्लास के बच्चों के लिए है कि उनको आसानी से समझ आ सके। ही विल वाटर द प्लांट, वो पौधों को पानी देगा। शी विल वाटर द प्लांट, अब ये लड़की की बात हो रही है कि वो पौधों को पानी देगी। आपके समझने के लिए मैंने आगे छोटे से जो इमेजेस हैं वो लगा दिए हैं जिसमें लड़का और लड़की ज़ाहिर हो रहे हैं। दे विल वाटर द प्लांट, जब ज़्यादा लोगों की बात हो तो हम दे और उसके साथ भी विल इस्तेमाल होगा। अहमद विल वाटर द प्लांट, नाम के साथ भी हम विल इस्तेमाल करते हैं कि अहमद पौधों को पानी देगा। आई शैल वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी दूंगा। वी शैल वाटर द प्लांट, हम पौधों को पानी देंगे। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में आप देखते हैं ही विल नॉट वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं देगा। शी विल नॉट वाटर द प्लांट, अब विल के बाद नॉट मैंने कलर कर दिया, इनको रंग कर दिया आपके समझने के लिए। अगर फिर भी आपको समझना है वीडियो को आप पीछे करें, यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, वहाँ पे देखें कि किस तरह दिया गया है। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, अहमद विल नॉट वाटर द प्लांट्स, आई शैल नॉट वाटर द प्लांट्स, आई के साथ देखिए मैं शैल लगा रहा हूँ कि मैं पानी नहीं दूंगा। वी शैल नॉट वाटर द प्लांट्स, हम पौधों को पानी नहीं देंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव देखें तो इसमें इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। विल ही वाटर द प्लांट्स, विल शी वाटर द प्लांट्स, विल दे वाटर द प्लांट्स, विल अहमद वाटर द प्लांट्स। इसी तरह ये वाला शैल आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। शैल वी वाटर द प्लांट्स, अब आई और वी के साथ मैंने शैल इस्तेमाल किया था तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देखते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं। विल ही नॉट वाटर द प्लांट, विल शी नॉट वाटर द प्लांट्स, विल दे नॉट वाटर द प्लांट्स, विल अहमद नॉट वाटर द प्लांट्स, शैल आई नॉट वाटर द प्लांट्स, शैल वी नॉट वाटर द प्लांट्स। अब ये सारे जुमले जो हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैंने एक वर्ब इस्तेमाल किया यहाँ पे, आप बहुत सारे हैं वर्ब, जैसे गो है, वॉश है, प्ले है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है वो समझ आएगी। अगर आपको किसी जगह से समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पीछे करके वहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।